O, bilang ni Papa. Oh, team boy. Girl kami, girl. Girl kami, girl. O, team girl, pera ka mo, team girl. O, team girl. Team ano ka, boy o girl? O, boy, hindi. Kami, girl. Alat. Oh, let's reveal. It's a boy or it's a girl. Girl. In 3. Ano? Oh, sararong sila. In 3. Okay. Dali, dali. Alat na. In count, 1, 2, 3. Ipuputok na daddy. Alat mo na, wala na dyan. Babalo mo na kayo sa Oh, Ili. Dai, itong ano, itong mataring dati. Alat na, okay. Mag-alat, team girl. Hey! Pag matayog ka mo, kamo makarami gusto niyan. Oh, dali na. Pagkara kami inat makakan. Oh, dali. Okay. Siya naman yung decision. Okay. And 1, 2, 3. Oh, it's the final. Hindi na talaga ang to. Oh, yan talaga ang final. It's a prank. Okay. Anak, mabilisan yung si Ading. Luway-luway, ma'am. Ayaw digdi. Baga daw niya, may mga. Oh, it's a prank na Guerrero yan. Sige, ma-open mo na. Basta it's a boy, it's a girl. It's a prank. Di magtabang ka mo. Yan, pakita na. Boy, bagayan. Ay, wow. It's a prank na. Wow. It's a prank. Oh, yan ang final. Oh. Balo na lang ang storage ko. Dali na, tapan na ang storage ko. 2, Tama na din. 3. It's a girl or it's a boy? Girl! It's a boy. It's a boy. Dali na. Happy bagayan. Yay! Dali na din. Alat lang. 1, Pasiring sa taas, sa taas. 1, 2. Hoy, pasiring ligdi ba ko ligdi pasiring. Butongon mo ate din. Bisa mo naman yan. Ready? Ready, 1, 2.